हेलो स्टूडेंट्स मु रंजित सर समस्त को स्वागत करुच्ची आपण प्रिय यूट्यूब चैनल सिके एकेडमी को आपण मैंने देखुं प्रारंभ 2.5 जो प्लस टू परीक्षा 2025 प्रतिदिन हेब सकाळ और संध्यारे क्लास ता भी संपूर्ण मागणार तेणु क्लास करने आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और वीडियो लाइक करूँ एवं जदि ए चैनल सब्सक्राइब करना तो जल्दी जल्दी आसी सब्सक्राइब कर दिंतु। प्रीवियस क्लास आम पढ़ी कौन ना आमर द्वितीय वर्ष बाध्यतामूलक साहित्यर प्रथम प्रसंग इतिहास इतिहास इतिमध्य इतिहास विषय आम सरी जाइए सर्ट क्वेश्चन किसी आम सरी अवशिष्टांश बाकी रही है पाखापाखि 1 नंबर क विभाग क्वेश्चन ख विभाग क्वेश्चन सरी जाइए सरी खर अधा सरी अधा रही अच्छे तो आज आम ख ग और बाकी अवशिष्टांश जहाँ रही सबकि पढ़ा और जाना क्वेश्चन आंसर चलते जा पढ़ा देन तापर देखा केते आम जानिछे पिला माने आमर 40 नंबर क्वेश्चन जाए आम कर सारी वर्तमान आम 21 नंबर क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन करवा क्वेश्चन अच्छे विपरीत पथरे गमन कले कौन हम ना कौन विपरीत पथरे गमन कले कौन हम विपरीत पथरे गमन कले कौन हम ना कदापि उन्नति सोपान आरोहण कर न पारे जो व्यक्ति विपदर पथरे गमन कले करे से कौन करें ना कदापि उन्नतिर सोपान आरोहण कर न पाए उन्नति से पहुँची न था सदा सर्वदा अवनति ही से रही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आम पढ़ा एवं जाना नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर इतिहास वज्र गंभीर स्वर में कौन घोषणा करियछि इतिहास वज्र गंभीर स्वर में कौन घोषणा करियछि ना इतिहास वज्र गंभीर स्वर में धर्मर जय अधर्मर जय को घोषणा करियछि कौन ना धर्मर जय अधर्मर पराजय घोषणा करियछि। तापर जे नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर अपरिणामदर्शी मानव पृथ्वीर कौन दर्शन करी अविश्वास हुए अपरिणामदर्शी मानव पृथ्वीर कौन दर्शन करी अविश्वासी हुए कौन ना विपरीत दर्शन अविश्वासी मनीष अपरिणामदर्शी मानव पृथ्वीर कौन दर्शन करे कि ना पृथ्वीर विपरीत भाव दर्शन करी अविश्वासी हुए। इतिहास को क्यों शिक्षा भाव अभिहित कराई पिला माने मु तुमको प्रथम कही पुणी एगान पूर्व क्वेश्चन रिपीटेड हो जाऊ थे इतिहास को क्यों शिक्षा भाव कहुई ना इतिहास को आमर द्वितीय शिक्षक बोली भाव अभिहित कराई इतिहास को आमर द्वितीय शिक्षक भाव अभिहित कराई केउं वस्तु लाभ करने महापुरुष मान कष्ट और यातना भोग पड़े 26 नंबर क्वेश्चन देला केउं वस्तु लाभ करने महापुरुष मान कष्ट और यातना भोग करने को पड़ी प्रयोजन वस्तु लाभ करने महापुरुष मान को कष्ट और यातना भोग करने पड़ी कौन ना प्रयोजनात्मक वस्तु प्रयोजन वस्तु लोक मान को महापुरुष मान को कष्ट और यातना भोग करने को पड़ी अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर केउ मानक संपर्क में किंचित ज्ञान लाभ करने उचित केउ मानक संपर्क में किंचित ज्ञान लाभ करने उचित कौ मानक विषय ना महामहोन्नत महापुरुष मानकर महापुरुष मानक संपर्क में किंचित ज्ञान लाभ कर उचित अच्छी महापुरुष मानकर संपर्क में किंचित ज्ञान लाभ कर उचित अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 किए भविष्य पिता रूपे दंडायमान किए भविष्य पिता रूपे दंडायमान आजिर संतान भविष्य पिता रूपे दंडायमान किए संतान आजिर संतान भविष्य पिता रूपे दंडायमान पुत्र पाई कौन रखी पितार कर्तव्य नुहे पुत्र पाई कौन रखी पुत्रर कर्तव्य नुहे कौन ना पुत्र पाई केवल पैतृक रखी पितार कर्तव्य नुहे पुत्र पाई केवल पैतृक रखिदे ताहा गोटे पितार कर्तव्य नुहे। 50 नंबर क्वेश्चन जाति अयोग्य होले तार गति कुआड़े जाति जदि अयोग्य हुए तार गति कुआड़े होता है ताहले जदि जाति अयोग्य हुए ताहार गति रसातल अनिवार्य होता है तार गति रसातल अनिवार्य होता है। विधाता योग्यता थिबा लोक कौन दियंती 51 नंबर क्वेश्चन विधाता योग्यता थिबा लोक मानको कौन दियंती ना उच्च अधिकार
କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ବିଧାତା ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି। କେଉଁ ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନ ଆହରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ? କେଉଁ ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଆହରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ? ନୀତିହୀନ ଅନୁଦାର ଜାତି। ନୀତିହୀନ ଅନୁଦାର ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଆହରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନୀତିହୀନ ଅନୁଦାର ଜାତି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଆହରଣ କଦାପି କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 53 ନମ୍ବର। ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁରାଗର କାରଣ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁରାଗର କାରଣ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁରାଗ କାରଣ କ'ଣ? ନା ସ୍ୱଜାତି ସଙ୍ଗେ ନିକଟ ସମ୍ପନ୍ନ। ସ୍ୱଜାତି ସଙ୍ଗେ ନିକଟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁରାଗ। ସ୍ୱଜାତି ସଙ୍ଗେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁରାଗ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 54 ନମ୍ବର। ମନୁଷ୍ୟର କେଉଁ ଅଭାବକୁ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମନୁଷ୍ୟର କେଉଁ ଅଭାବକୁ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମନୁଷ୍ୟର କେଉଁ ଅଭାବକୁ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଜାତି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁରାଗ ଅଭାବକୁ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱଜାତି ନିକଟ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଅନୁରାଗ ଅଭାବକୁ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ 55 ନମ୍ବର। କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ? କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ପରଜାତ ବିଦ୍ୱେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ପରଜାତି ବିଦ୍ୱେଷ, ନିଜ ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଅନ୍ୟ ଜାତି ଉପରେ ବିଦ୍ୱେଷ ମନୋଭାବ ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ମନୋଭାବ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଦେଇଥାଏ। 56 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ? କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ? କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଯେ ସେ ନିଜେ ହୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଅନ୍ୟତା ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିପାରେନି। ଯେବେ ସେ ନିଜର ହୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ସେ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟ? କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟ? କ'ଣ ନା ପୂର୍ବ ଗୌରବ ସ୍ମୃତି। ପୂର୍ବ ଗୌରବମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି କୀର୍ତ୍ତିକଳାପ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଲାଭ କରିବା ତାହେଲେ ଉନ୍ନତିର ଏହା ହେବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟକ। ପୂର୍ବ ଗୌରବ ସ୍ମୃତି କେବଳ ସ୍ମୃତି ବା ବାକ୍ୟ ମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥିତ କଲେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପୂର୍ବ ଗୌରବ ସ୍ମୃତି କେବଳ ସ୍ମୃତି ବା ବାକ୍ୟ ମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥିତ କଲେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟ ହୋଇଥାଏ। ଉନ୍ନତି ଲାଭରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟ ହୋଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ କାହା ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ କାହା ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଏହି ବିକୃତ ଅନୁରାଗ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆମର ଏଇ ସହିତ ଖ ବିଭାଗ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ ବିଭାଗକୁ ଯିବା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, 2ଟି ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଆମର ଏଇଟା ସଂକ୍ଷିପ୍ତଟା ବି ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ 2ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 2 ନମ୍ବର, ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ସୂଚନା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆମର ଆନ୍ସର ପାଇଁ ହେଉଛି 1 ମାର୍କ, ଆଉ ଗୋଟା ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ 1 ମାର୍କ। ଲେଖା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତ ଲେଖକ ଆଉ ଲେଖାର କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ କିମ୍ବା କେଉଁ କବିତା କିମ୍ବା ଏକାଙ୍କିକା ଯାହା ଗଳ୍ପ ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟର ନାଁ କ'ଣ ରହିଛି ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ମେନସନ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା 1 ମାର୍କ ପାଇବା ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ପାଇଁ 1 ମାର୍କ ପାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ବସ୍ତୁର କେଉଁ ବିଷୟରେ ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କଠାରେ ବସ୍ତୁର କେଉଁ ବିଷୟରେ ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବିଷୟ ନାଁ ଲେଖିବା। ବିଷୟ ଇତିହାସ। ବିଷୟ ନାଁ କ'ଣ? ଇତିହାସ। ଲେଖକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ବିଷୟ ଇତିହାସ, ଲେଖକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ନାନା ବର୍ଷ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର କୌଣସି ବସ୍ତୁର ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ କରିବା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେ ବସ୍ତୁକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ବସ୍ତୁର ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କଠାରେ ବସ୍ତୁର କେଉଁ ବିଷୟକ ଚିନ୍ତାସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କଠାରେ ବସ୍ତୁର କେଉଁ ବିଷୟକ ଚିନ୍ତା ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ? ବିଷୟ ଇତିହାସ, ଲେଖକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର।
ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କଠାରେ ବସ୍ତୁର ବୈଷୟିକ ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୈଷୟିକ ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପୃଥିବୀର କ'ଣ ସଂସାଧିତ ହୋଇଛି? ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର କ'ଣ ସଂସାଧିତ ହୋଇଛି? କ'ଣ ନା ଅପର ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ନାନାବିଧ ଉନ୍ନତି ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି। ତୁମେ ସେମିତି ଲେଖିବ ବିଷୟ ଇତିହାସ, ଲେଖକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ଆନ୍ସର ଲେଖିବ କ'ଣ? ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ନାନାବିଧ ଉନ୍ନତି ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି। ନାନାବିଧ ଉନ୍ନତି ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନୁଷ୍ୟତାର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟତାର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ବିଷୟ ଇତିହାସ, ଲେଖକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଚିନ୍ତାଶୀଳତା, ସୂକ୍ଷ୍ମଦୃଷ୍ଟି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। କ'ଣ ନା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ସୂକ୍ଷ୍ମଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ସୂକ୍ଷ୍ମଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଲେଖା ଇତିହାସ, ଲେଖକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ଶେଷୋକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକ୍ଷେପ କଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ନା ମନୁଷ୍ୟର ମନ ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ନା ମନୁଷ୍ୟର ମନ ନିତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିୟାଶୀଳ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା କାହା ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା କାହା ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଏଠି ସେମିତି ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ବିଷୟ ଇତିହାସ, ଲେଖକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବ ହେବା ସୁଦ୍ଧା ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ତା'ର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର ମନୁଷ୍ୟର ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମନୁଷ୍ୟର ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଲେଖା ଇତିହାସ, ଲେଖକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମାନବର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ମାନବର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁଠିକୁ ଅବତରଣ କଲେ ନରକଙ୍କାଳ ଦେଖିବ? ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁଠାକୁ ଅବତରଣ କଲେ ନରକଙ୍କାଳ ଦେଖିବ? 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଦେଇଛି। ତ ବିଷୟ ହେଉଛି ଇତିହାସ, ଲେଖକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ନା କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିଲା? ନା ପାଦ ମୂଳରୁ ଯେତେ ନିମ୍ନକୁ ମଣିଷ ପାଦ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କରିବ କେବଳ ନରକଙ୍କାଳ ହିଁ ଦେଖିବ। କ'ଣ ଦେଖିବ ସେ? ନା କେବଳ ନରକଙ୍କାଳ ହିଁ ଦେଖିବ। ରାଶି ରାଶି 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କ'ଣ? ରାଶି ରାଶି ନର ଦେହ କାହିଁକି ପତିତ ହୋଇଛି? ରାଶି ରାଶି ନର ଦେହ କାହିଁକି ପତିତ ହୋଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ରାଶି ରାଶି ନର ଦେହ ପତିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିରେ ପହଞ୍ଚିଛେ ସେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ରାଶି ରାଶି ନର ଦେହ ପତିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ସ୍ମରଣ କଲେ? ଲେଖା ହେଉଛି ଇତିହାସ, ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ? ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃତ୍କମ୍ପନ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଆମର ହୃତ୍କମ୍ପ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ପ୍ରାଣ ଅବସାନ ହୋଇପଡ଼େ? କେଉଁ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ପ୍ରାଣ ଅବସାନ ହୋଇପଡ଼େ? ଲେଖା ହେଉଛି ଇତିହାସ, ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ତୋର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କରି ଦୁଃଖରେ ପ୍ରାଣ ଅବସାନ ହୋଇପଡ଼େ। ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କଲେ ପ୍ରାଣ ଅବସାନ ହୋଇପଡ଼େ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ ବିପ୍ଳବ ରାଶି ଛଡ଼ା କାହାର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ ବିପ୍ଳବ ରାଶି ଛଡ଼ା କାହାର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରାଯାଇପାରିବ
ନାହିଁ। କାହାର ନା ନୀରବ ଦେହପାତର। ନୀରବରେ କେତେ ଦେହପାତ ହୋଇଛି ତାହାର ଗଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। 13 ନମ୍ବର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ମାଂସରୁ କ'ଣ ଉଦ୍ଭୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? 13 ନମ୍ବର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ମାଂସରୁ କ'ଣ ଉଦ୍ଭୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କ'ଣ ଉଦ୍ଭୂତ ନା ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ମାଂସରୁ କ'ଣ ଉଦ୍ଭୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନବ ଉନ୍ନତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନବ ଉନ୍ନତି କ'ଣ ହୋଇଛି? ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ମାଂସରୁ ଉଦ୍ଭୂତ। 14 ନମ୍ବର ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ? ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀର କ'ଣ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ? ଲେଖା ହେଉଛି ଇତିହାସ। ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସକଳ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥାର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବରାଶିର ଦେହାବଶେଷରେ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସକଳ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବରାଶିମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଠାରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ? କେଉଁଠାରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ଦେହରେ ସେହିପରି ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। ଜଗତର ଘୋର 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜଗତରେ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତ କରୁଅଛି? ଜଗତର ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତ କରୁଅଛି? କ'ଣ ନା ଚିର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଚିର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଆର ଲେଖା ପୁଣି ଲେଖିବ ସେମିତି। ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ଲେଖା ହେଉଛି ଇତିହାସ ବିଷୟ। ତୁମେ ତାକୁ ଲେଖିବ। କାହାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ? 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାହାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ? ବିଷୟ ହେଉଛି ଲେଖକ। ବିଷୟ ହେଉଛି ଇତିହାସ। ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଯେ ବିରୋଧ ଯାହାର ତାହାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଯାହାର ତାହାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବ୍ୟାପାର ଚିରକାଳ ଲାଗି ରହିଛି? ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବ୍ୟାପାର ଚିରକାଳ ଲାଗି ରହିଅଛି? ବିଷୟ ଇତିହାସ। ଲେଖକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଚିରକାଳ ଲାଗି ରହିଛି। ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଚିରକାଳ ଲାଗି ରହିଛି। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଗତି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଗତି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ କୁହାଯାଏ? ବିଷୟ ହେଉଛି ଇତିହାସ। ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଗତି ଆଡ଼କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗତି ଗୋଟିଏ ଏକ ଆଡ଼କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 20 ନମ୍ବର ସମସ୍ତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଗତି କେଉଁ ନିୟମରେ ନିୟମିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଗତି କେଉଁ ନିୟମରେ ନିୟମିତ ହେଉଅଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ବିଷୟ ଇତିହାସ। ଲେଖକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ନିୟମରେ ନିୟମିତ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଆଡ଼କୁ ଅଖଣ୍ଡ ନିୟମରେ ନିୟମିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 21 ନମ୍ବର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ? ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ? ତ ବିଷୟ ହେଉଛି ଇତିହାସ। ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ? ନା କିଏ ନା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ। ଯିଏ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 22 ନମ୍ବର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା ଏବଂ ଦିନହୀନ କୃଷକ ଉଭୟ କ'ଣ? ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା ଓ ଦିନହୀନ କୃଷକ ଉଭୟ କ'ଣ? ବିଷୟ ଇତିହାସ। ଲେଖକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା ଏବଂ ଦିନହୀନ କୃଷକ ଉଭୟ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଓ ଉଭୟ ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ଉପଯୋଗୀ। ଉଭୟ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଉଭୟ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଉପଯୋଗୀ। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନବ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ? ମାନବ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ତ ବିଷୟ ହେଉଛି ଇତିହାସ। ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ମାନବ ସମାଜ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ଜାଣିବା, ତାପରେ ମାନବ ସମାଜକୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସ ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ ତୁଲ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସ ମାନେ ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ ତୁଲ୍ୟ
प्रचलित इतिहास माने गभीरता शून्य ग्राम्य गल्प तुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर प्राचीन चिकित्सा शास्त्र रे कहार समावेश देखा जाए। प्राचीन चिकित्सा शास्त्र रे कहार समावेश देखा जाए। विषय इतिहास लेखक विश्वनाथ कर। प्राचीन चिकित्सा शास्त्र रे रसिकता भावुकता अलंकार एवं आडंबर समावेश देखा जाए। कौन कौन रसिकता भावुकता अलंकार एवं आडंबर समावेश देखा मिलता है। तापर 26 नंबर आम देखा 26 नंबर क्वेश्चन कौन देला ना प्राचीन केउं धर्मशास्त्र ऐतिहासिक सत्य परिपूर्ण। प्राचीन केउं धर्मशास्त्र ऐतिहासिक सत्य परिपूर्ण। प्राचीन केउं धर्मशास्त्र ऐतिहासिक परिपूर्ण। विषय हूँ इतिहास लेखक होचन विश्वनाथ कर। प्राचीन धर्मशास्त्र ऐतिहासिक सत्य परिपूर्ण। प्राचीन धर्मशास्त्र प्राचीन धर्मशास्त्र केउं ऐतिहासिक प्राचीन धर्मशास्त्र पर्यंत ऐतिहासिक सत्य परिपूर्ण। प्राचीन धर्मशास्त्र पर्यंत। 27 नंबर देखा देश और कालर इतिहास केउठारे उज्जवल अक्षर लिखित होइछि। देश और कालर इतिहास केउठारे उज्जवल अक्षर लिखित होइछि। 27 नंबर क्वेश्चन दिला फास्ट लिखा विषय हूँ इतिहास लेखक होचन विश्वनाथ कर। तो लिखा आंसर कौन ना भिन्न देश और भिन्न कालर मंदिर गृह खोदित मूर्ति फलकादि से देशर कालर इतिहास उज्जवल अक्षर निमित्त होइछि। कौन कौन ना विभिन्न काल देशर मंदिर गृह खोदित मूर्ति फलकादि से देशर एवं से समय उज्जवल अक्षर लिखित होइछि। से समय बुझिपार वर्तमान जुगर इतिहास क्यों प्रयोजन विषय समावेश होइछि। 28 नंबर वर्तमान जुगर इतिहास क्यों प्रयोजन विषय समावेश होइछि। तो सेमती विषय इतिहास लेखक विश्वनाथ कर। वर्तमान जुग इतिहास धर्म नीति शिक्षा शिल्प वाणिज्य साहित्य विज्ञान सकल प्रकार प्रयोजन विषय समावेश। कोटा विषय ना धर्म नीति शिक्षा शिल्प वाणिज्य साहित्य विज्ञान। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला 29 नंबर पाठक कहा सहित संपर्क विस्तृत हो इतिहास अध्ययन करबा विडंबना। पाठक कहा सहित संपर्क विस्तृत हो इतिहास अध्ययन करबा विडंबना। कहा सहित नाम सेमती विषय इतिहास लेखक विश्वनाथ कर। पाठक वर्तमान संगे एवं निजर जीवन संगे अतीत संपर्क विस्तृत हो अध्ययन करने को प्रवृत्ति होती। कौन है ना वर्तमान संगे निज जीवन संगे अतीत संगे इतिहास अध्ययन करने को प्रवृत्त होती से इतिहास अध्ययन करने विडंबना। से इतिहास पढ़े विडंबना होता है। इतिहास रे उपस्थापित घटना पाश्चात्य देश रे कहा हस्तकार्य करिवो। 30 नंबर क्वेश्चन दिला इतिहास रे उपस्थापित घटना पाश्चात्य देश रे कहा हस्तकार्य करिवो। विषय इतिहास लेखक विश्वनाथ कर। इतिहास उपस्थापित घटना पाश्चात्य देशर नियम हस्तरे कार्य करुछि। पाश्चात्य देशर नियम हस्तरे कार्य करुछि। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर केउठी देश और कालर दूरत्व विनिष्ट हो जाए। केउठी देश और कालर दूरत्व विनिष्ट होता है। विषय इतिहास लेखक विश्वनाथ कर। जितेबाला मनुष्य आपणा भितर समस्त ब्रह्मांड प्रत्यक्ष करने समर्थ हुए। जितेबाला मनुष्य निज भितर ब्रह्मांड को प्रत्यक्ष कर समर्थ हुए एवं सर्वत मंगलमय विधाता प्रत्येक हस्तर दर्शन कर स्तंभित मोहित हुए सेतेबेले देशर कलना देश कालर दूरत्व विनिष्ट हो जाए। देश काल दूरत्व विनिष्ट हो जाए। 32 नंबर क्वेश्चन चिंताशील पाठक इतिहास वर्णित सकल प्रकार चित्र कौन देखि समुचित शिक्षा लाभ करते। चिंताशील पाठक इतिहास वर्णित सकल प्रकार चित्र कौन देखि समुचित ज्ञान लाभ करती। कौन विषय इतिहास लेखक विश्वनाथ कर। चिंताशील पाठक इतिहास वर्णित सकल प्रकार चित्र जीवन में एवं सामूहिक समाज मध्य प्रतिबिंब देखि से गुड़ समुचित होता है। जीवन एवं सामूहिक समाज प्रतिबिंब देखे। तैतीस नंबर क्वेश्चन बुद्धिमान व्यक्ति इतिहास रु कौन अनुभव करें। बुद्धिमान व्यक्ति इतिहास रु कौन अनुभव करें। सेमती विषय इतिहास लेखक विश्वनाथ कर। इतिहास शिक्षा प्रकार किपरि उपयोगी बुद्धिमान व्यक्ति अनुभव कर। इतिहास शिक्षा प्रकार केते उपयोगी से गोटे बुद्धिमान व्यक्ति ही अनुभव कर।
ତାପରେ 34 नंबर क्वेश्चन प्राथमिक मनुष्य किपरि कालातीपात करुला प्राथमिक मनुष्य किपरि कालातीपात करुला विषय इतिहास लेखक विश्वनाथ कर प्राथमिक मनुष्य अरण्य शीत ग्रीष्म वर्षा सह्य क्लेश सह्य करी अपरिपक्व मांस फलमूल आहार कर कालातीपात करुला वर्षा खरा शीत से जंगल रोला एवं अपरिपक्व रोषे न मांस खाऊला फलमूल आहार कर रोला तापरे 35 नंबर सुसंतान एवं सुपितार कार्य कौन सुसंतान और सुपितार कार्य कौन सेमती आम लिखा विषय इतिहास लेखक विश्वनाथ कर आंसर हम पैतृक धनराशि संगे स्वोपार्जित संपद जोग करवा ही सुसंतान सुपितार कार्य पैतृक धनराशि संगे स्व उपार्जित संपद जोग करवा ही सुसंतान सुपितार कार्य। तापर 36 नंबर क्वेश्चन अयोग्य जातिर संचित धनराशि ज्ञान विज्ञान कहा हस्ते समर्पित होगा अयोग्य जातिर संचित धनराशि ज्ञान विज्ञान कहा हस्ते समर्पित हो कहुए विषय इतिहास लेखक विश्वनाथ कर विषय इतिहास लेखक विश्वनाथ कर अयोग्य जातिर संचित धनराशि ज्ञान विज्ञान समस्त योग्यतार जाति हाथ में समर्पित हम कौन हम ना से सबकि योग्यता जातिर हाथ में समर्पित हो क्यों दुई राष्ट्र पतन हेले मानव जातिर क्षति हेब ना क्यों दुई राष्ट्र पतन हेले मानव जातिर क्षति हेब ना विषय इतिहास लेखक विश्वनाथ कर प्राचीन रोम और प्राचीन भारतर पतन हेले से समग्र जातिर क्षति हेब ना प्राचीन रोम और प्राचीन भारतर पतन हेले मानव जातिर क्षति हेब ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आम पढ़ा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर रोम और भारत जहाँ रखिपारा ना ताकू रक्षा करने को क्यों देश प्रस्तुति करियो रोम और भारत जहाँ रक्षा करिपारा ना ताकू रक्षा करने क्यों देश प्रस्तुति होची विषय इतिहास लेखक विश्वनाथ कर रोम और भारत जहाँ रक्षा करिपारा ना ताकू इंग्लैंड और अमेरिका देश प्रस्तुत कर भारत और रोम जहाँ प्रस्तुत करिपारा ना ताकू रक्षा करने को को देश ना इंग्लैंड और अमेरिका देश प्रस्तुत अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर इंग्लैंड और अमेरिका जितेबाला निज योग्यतार प्रमाण प्रदर्शन करेंगे से कहार अभ्युत्थान हो इंग्लैंड और अमेरिका जितेबाला निजर अयोग्यतार प्रमाण प्रदर्शन करेंगे से कहार अभ्युत्थान हो सेमती लिखा आम विषय इतिहास लेखक विश्वनाथ कर इंग्लैंड और अमेरिका जिते निज अयोग्यता प्रमाण प्रदर्शन करेंगे से नव इंग्लैंड नव अमेरिका अभ्युत्थान हो कौन हम ना नव इंग्लैंड नव अमेरिका अभ्युत्थान हम। 40 नंबर क्वेश्चन योग्यता न देखी किए उच्च अधिकार दिखती नहीं योग्यता न देखी किए अधिकार कौन ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सारे विषय हूँ इतिहास लेखक होती विश्वनाथ कर योग्यता न देखी विधाता क्या कौन उच्च अधिकार दिखती विधाता क्या उच्च अधिकार दिखती ना। 41 नंबर क्वेश्चन आसला योग्यतार लक्षण कौन योग्यतार लक्षण कौन विषय इतिहास लेखक विश्वनाथ कर साधुता सरलता सत्यनिष्ठा मैत्री क्षमा साहस बीर्य प्रभृति योग्यतार लक्षण कौन कौन साधुता सरलता सत्यनिष्ठा मैत्री क्षमा साहस बीर्य ये सब हूँ योग्यतार लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्या हराई कौन व्यक्ति समाज उन्नति लाभ करना क्या हराई कौन व्यक्ति उन्नति समाज उन्नति करना विषय इतिहास लेखक विश्वनाथ कर साधुता सरलता सत्यनिष्ठा मैत्री क्षमा साहस बीर्य प्रभृति हराई कौन व्यक्ति समाज उन्नति करना अर्थात योग्यता को हराई मनीष कौन उन्नति कार्य संपादित कर उन्नति लाभ कर भोग विलास आमोदर कटा व्यक्ति समाज में कौन करना भोग विलास आमोदर कटा व्यक्ति समाज में कौन करना तो सेम लिख विषय इतिहास लेख विश्वनाथ कर भोग विलास आमोदर पाता व्यक्ति समाज उन्नति लाभ करें भोग विलास आमोदर कटा व्यक्ति समाज उन्नति लाभ करें ना। तो पिला माने आज आम एतिकी पढ़ी तो नेक्स्ट जहाँ पढ़ा आम नेक्स्ट आमर पार्ट आसो से पढ़ा एवं तुम जहाँ डाउट अच्छे तुमने कमेंट सेक्शन में मत कहीपर आउ नेक्स्ट क्लास रे आम आठवा पढ़ा एवं एतिकी सारी सारापर आम 3 मार्किया लंग क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो जदि तुम वीडियोटा भल लगे लाइक कमेंट शेयर सबकि कर दिंतु
ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।